15 तारिख राज्य में पड़ब शीतर प्रभाव। राज्य में पड़ब शीतर प्रभाव 2 दिन पर अर्थात 15 तारिख में राज्य में शीतर अनुभूत हो। 15 तारिख राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइबार संभावना थिया बेले राज्य में शीत पड़ब बोली अनुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एपटे वर्तमान ओडिशा उपरे कौनसी पाणीपाग नियामक सक्रिय नथिया बेले राज्य में बड़ वर्षा और चेतावनी नथिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशार मयूरभंज, केन्दुझर और आसंता काली गंजाम, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा जिला गुड़िकर हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेहीपरि 15 तारिख रात्रि तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइबार संभावना रही। आगामी 5 दिन पर कौन चेतावनी नहीं बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान विभाग पक्षर सूचना जारी करा जायछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। श्रीमंदिर भितर को पशिले अण हिंदू। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। पुणी श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं उठिला प्रश्न। श्रीमंदिर समस्त सुरक्षा व्यवस्था को भेद करी श्रीमंदिर भितर को पशिले जड़े अण हिंदू। तेबे उक्त अण हिंदू जनक चाइनीज भाषा कथबार्ता होता जमापड़ी। लोकों भिड़ भितर अण हिंदू जनक श्रीमंदिर भितर को प्रवेश कर देखा मिलता। श्रीमंदिर सिंहद्वार दे अण हिंदू महिला जनक श्रीमंदिर गुमुट भितर को प्रवेश करथिबा बेले श्री जगन्नाथ टेम्पल पुलिस उक्त महिला को चिन्हट कर बाहर को मानी। सिंहद्वार निकट में होइथिबा पुलिस अस्थायी कैंप को संपुक्त अण हिंदू महिला को जेटीपी आनी जमा देइथिले। पर पुलिस अण हिंदू महिला को पचराउचरा करने सह बेरिकेड बाहर को छाड़ी। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बालीजात्रा पई कमिशनरेट पुलिस स्वतंत्र रोडमैप मुतयन हेबे 70 प्लाटून पुलिस फोर्स। अब दिनक पर आरंभ हो कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा। बालीजात्रा को सुरक्षित शेष करने व्यापक पुलिस बंदोबस्त करिछि कमिशनरेट पुलिस। बालीजात्रा पई पुलिस पक्षर एक स्वतंत्र रोडमैप प्रस्तुत कर जायछि। बालीजात्रा ड्यूटी रे रहिबे 300 रु ऊर्ध्व अफिसरक सह मुतयन हेबे 70 प्लाटून रु अधिक पुलिस फोर्स। उभय तल और उपर बालीजात्रा पड़िया 27टी एयरपोस्ट सह 5टी वाच टावर रहिबो बोली कहिसंती डीसीपी। चेन लुटेरा और पकेट मारक प्रति नजर रखिया साधा पोशाक मुतयन हेबे पुलिस अधिकारी बोली कहिसंती कटक डीसीपी जगमोहन मीना। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मानकर खारज होइछि सुभद्रा आवेदन आसिला लिस्ट। तो चलतु देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना सरकार प्रथम 2टी पर्यायर प्राय 20 लाख हिताधिकारी को प्रथम किस्ती टंका दे सारे। तेज आसंता नवेम्बर 24 तारिख में प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका रिलीज हो। यह पूर्व जो मानकर बैंक अकाउंट और आधार लिंक संबंधी समस्या रही एक लिस्ट जारी कर सरकार। लोक मैंने घर बसी निजर मोबाइल यह लिस्ट को देखिपारे। तेज आसतु जाना किपरि जड़े साधारण नागरिक तांकर मोबाइल फोन रे यह लिस्ट देखिपारे। रिजेक्ट तालिका देखापी प्रथमे आपण सुभद्रा योजनार ऑफिशियल पोर्टाल subhadra.oisha.gov.in को जावाक पड़ो। यापर टिके तलक जाई बैंक अकाउंट सचल किंबा अपडेट आवश्यक तालिका पर क्लिक करंतु। यापर आपण निजर जिला, ब्लॉक एवं पंचायत वार्ड चयन करी ऊपर क्लिक करी एबे लिस्ट देखि पाइबे। हिताधिकारी subhadra.oisha.gov.in वेबसाइट को जाई यार संपूर्ण तथ्य जानि परिबे। से भली जो मानकु सुभद्रा टंका मिली सामान्य तालिका जानिया पई मुख्य पृष्ठ हिताधिकारी तालिका पर क्लिक करंतु। या पर आपण निजर जिला, ब्लॉक एवं पंचायत किंबा वार्ड चयन करंतु। यहाँ पर क्लिक करंतु तापर आपण माने यार लिस्ट देखि परिबे। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। सबु मासर द्वितीय शनिवार बंद रहिबो स्कूल राज्य सरकार बड़ घोषणा। तो चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। छात्र छात्री मानक आसी खुशी खबर एणिक प्रत्येक मासर द्वितीय शनिवार छुट्टी मिलवाक जाउछे। कारण वर्तमान ठारू प्रत्येक मासर द्वितीय शनिवार दिन स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। मासर द्वितीय शनिवार दिन हरियाणा सरकारी और बेसरकारी विद्यालय छुट्टी दिन हेबो। शिक्षा विभाग निर्देश में यह स्पष्ट भाव में दर्शाଯାଇଛି जे यह नवेम्बर 9 रु राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी विद्यालय में कार्यकारी होउछे। मासर द्वितीय शनिवार दिन हरियाणा सरकारी और बेसरकारी विद्यालय में छुट्टी हेबो। शिक्षा विभाग निर्देश यह स्पष्ट दर्शाଯାଇଛି जे यह नवेम्बर 9 रु राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी विद्यालय में कार्यकारी होउछे। हरियाणा शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी कर निर्देश में कहुଯାଇଛି जे यह पूर्व मध्य जारी कर किंतु अधिकांश विद्यालय यह अनुसरण करूना। यह देखा जे अन्य छुट्टी दिन में किसी विद्यालय छात्र छात्री को अध्ययन व्यतीत अन्य कार्यकलाप विद्यालय को डाकती जहाँ भूल अटे। तो यही खबरटी थिला केवल हरियाणा विद्यालय गुड़िक। तो आम ओडिशार मध्य जो मैंने यही चाहते से निश्चित भाव कमेंट करेंगे। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट। आधार कार्ड सहित पान कार्ड को लिंक कर शेष तारीख आसीगला। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आयकर विभाग करदाता मानक सेमानकर स्थायी अकाउंट नंबर और पान कार्ड को डिसेम्बर 31, 2024 पूर्व आधार कार्ड सहित लिंक करने को अनुरोध करिछि। विफल हेले पान कार्ड निष्क्रिय हो पारे, जहाँ कारबार समस्या
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ପାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଇଟି ବିଭାଗ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ପାନ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ବୟସ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ବିଫଳ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସମେତ ଏହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଫାଣ୍ଡି ଏବଂ ଥାନାରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମେଜର ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆସିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି। ଏନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଓପିର ଏକ କପି ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଆମିକ୍ସ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନେଇ ଏଡିଜିଙ୍କ ତରଫରୁ କୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 96% ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଥାନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଫାଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ତ ଫାଣ୍ଡି ସିସିଟିଭି ତଳେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଥଇଥାନ ନିୟମକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାକିରି ନ ମିଳିଲେ ମିଳିପାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 2020ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥଇଥାନ ନିୟମକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପରିବାରର ଥଇଥାନ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପରିବାରର ଥଇଥାନ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାକିରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଚାକିରି, ନଚେତ ଏକକାଳୀନ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମିଳିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ହେବ। 1990 ରିହାବିଲିଟେସନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ 2020ରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଲିସି କାହାରିକୁ ଚାକିରି ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କାହାରିକୁ ଚାକିରି ନ ମିଳୁ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରାଗଲା। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି, ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପଡୁଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2026 ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଭାରତ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଭାରତ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କମ୍ପାନୀ ଏନର୍ଜି ସର୍ଭିସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚାହିଦା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଚିପ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି, ଏଟିଏମ୍ପିରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଏବଂ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ, ସିଷ୍ଟମ ସର୍କିଟ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବିଷୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅପରେଟର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଜୀବୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହା 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ରଣନୀତି ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଭାନ୍ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ $500 ମିଲିୟନ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦକ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ର ମାଲିକାନା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଛତୁଆ ବଦଳରେ ଦିଆଯିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବାଜରା। ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଓ ବିସ୍ମୃତି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ବାଜରାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଖାଦ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। ଉନ୍ନତିକରଣ
ପ୍ରଣାଳୀ କଠୋର ପରିମାଣରେ ମାଟି ଚାଷ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ଗୌଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ବଛବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।